کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں دنیا کے علاوہ اور کون سے سیارے موجود ہیں؟ ہمارے سولر سسٹم کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے اور سارے سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ سورج سارے سیاروں سے بہت بڑا ہے۔ سورج بھی ایک ستارہ ہے جو کہ زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹرز دور ہے، اور زمین سے اتنا دور ہونے کے باوجود یہ زمین سے نظر آنے والا سب سے بڑا ستارہ ہے۔ سورج نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ ہے جو کہ نظام شمسی کا 99% حجم بناتا ہے۔ یہ زمین سے کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر سورج ایک مرتبان کی مانند ہوتا تو اس میں زمین جتنے 1 ملین سے زیادہ سیارے سما سکتے ہیں۔ سورج کے بغیر زمین پہ زندگی گزارنا ناممکن ہوتا۔ یہ نہ صرف ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے بلکہ ہمیں حرارت بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک بڑے جلتے ہوئے بال کی مانند ہے جس کی سطح ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس سے بنی ہے، اور یہاں پہ ٹیمپریچر 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر ہے۔ نظام شمسی کا پہلا سیارہ مرکری ہے جس کو اردو زبان میں عطارد بولا جاتا ہے۔ یہ نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ مرکری زمین سے کئی گنا چھوٹا ہے اور یہ زمین سے تقریباً 77 ملین کلومیٹرز دور ہے، اور یہ ان 5 سیاروں میں سے ایک ہے جن کو بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے زمین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ مرکری ہمارے چاند کی طرح چھوٹا ہے، اور ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہاں پہ زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ اس کی سطح پتریلی ہے، اور اس کی سب سے حیران کن بات اس کا ٹیمپریچر ہے جو کہ دن کو 427 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور رات کو یہ ٹیمپریچر -180 ڈگری تک جا پہنچتا ہے۔ مرکری سورج کے گرد چکر لگانے والا سب سے تیز ترین سیارہ ہے، اور یہ تقریباً 87 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ نظام شمسی کا دوسرا سیارہ وینس ہے جس کو اردو زبان میں زہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سے کم 25 ملین مائلز اور زیادہ سے زیادہ 261 ملین کلومیٹر دور ہے۔ اس کا سائز اور گریوٹی تقریباً زمین کے سائز اور گریوٹی کے برابر ہے، اور تبھی سائنسدانوں نے اس کو ارتھ سسٹر کا نام دیا ہے۔ یہ نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے جو کہ سورج سے دور ہونے کے باوجود اتنا گرم ہے۔ وینس کے گرم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار ہے۔ وینس 225 دن میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور یہ زمین سے نظر آنے والا سب سے روشن سیارہ ہے۔ زمین نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے جو کہ سورج سے تقریباً 149.6 ملین کلومیٹرز دور ہے۔ زمین کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے کے لیے 365.25 دن لگتے ہیں۔ یہ نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جہاں پر پانی اور آکسیجن موجود ہے۔ پانی اور آکسیجن کی موجودگی کی وجہ سے یہ انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے رہنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ مارس ہے جس کو اردو زبان میں مریخ بولا جاتا ہے۔ آئرن آکسائڈ کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ریڈ پلینٹ یا سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ مارس زمین اور وینس سے چھوٹا جبکہ مرکری سے بڑا ہے۔ مارس کی سب سے دلچسپ بات یہاں پہ آکسیجن اور لیکوڈ آئس کی موجودگی ہے،
साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ आलात के इस्तेमाल से मार्स पे जिंदगी बसर की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। मार्स पे टेम्परेचर तकरीबन -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मार्स जमीन से कम 77 मिलियन किलोमीटर्स और ज्यादा से ज्यादा 222 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। मार्स 686.93 दिन में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। मार्स साइंसदानों का सबसे पसंदीदा सैयारा है और इस वक्त मार्स की सतह पर 2 रोबोट्स मौजूद हैं जो कि मार्स की सतह के बारे में मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करके नासा को भेज रहे हैं। मार्स के 2 चांद हैं जिनकी शक्ल बेतरतीब है। ये हमारे चांद की तरह गोल नहीं है। बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि ये एस्टेरॉयड्स है जो कि करीबी एस्टेरॉयड बेल्ट से मार्स के मदार में दाखिल हुए हैं और मार्स की ग्रेविटी की वजह से अब ये मार्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच एक खित्ता है जिसमें ट्रिलियंस की तादाद में एस्टेरॉयड्स सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। एस्टेरॉयड्स छोटे छोटे पथरीले चट्टानों की मानंद है जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। निज़ाम शमसी का 5वां सैयारा जुपिटर है जिसको उर्दू जुबान में मुश्तरी बोला जाता है। ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है जिसकी सतह गैसेस से बनी है और तभी साइंसदानों ने इसको गैस जायंट का नाम दिया है। ये जमीन से कम 558 मिलियन किलोमीटर्स जबकि ज्यादा से ज्यादा 968 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये जमीन से 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर जमीन से नजर आने वाला तीसरा बड़ा रोशन सैयारा है। जुपिटर के कम से कम 67 चांद हैं जिसमें 55 छोटे जबकि 12 बड़े चांद हैं। जुपिटर के 2 चांद सैयारा मरकरी के साइज के बराबर हैं और इसका एक चांद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा चांद है। जुपिटर को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 4330 दिन लगते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि जुपिटर 4.5 बिलियन साल पुराना है। जुपिटर का एक चांद इतना बड़ा है कि ये टेलीस्कोप की मदद से जमीन से भी देखा जा सकता है। जुपिटर की सतह पर मुसलसल तेज तूफान चलते हैं जो कि जमीन के तूफानों के मुकाबले में कई 100 गुना तेज होते हैं। जुपिटर के एक तूफान को साइंसदानों ने द ग्रेट रेड स्पॉट का नाम दिया है जो कि कम से कम 200 साल से चल रहा है। सैटर्न निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है जिसको उर्दू जुबान में ज़ुहल कहा जाता है। ये भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट है और इसकी सबसे खास बात इसके गिर्द बर्फ और पत्थरों के रिंग्स है जो इसको सबसे नायाब बनाता है। सैटर्न की सतह पर टेम्परेचर -185 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -122 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और सैटर्न को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 29.4 साल लगते हैं। सैटर्न के 60 से ज्यादा चांद हैं जिनमें बहुत सारे छोटे जबकि कुछ सैयारा मरकरी से भी बड़े हैं। सैटर्न जमीन से नजर आने वाला 5वां और आखिरी सैयारा है जिसको बगैर किसी टेलीस्कोप से जमीन से देखा जा सकता है। ये जमीन से कम 1.2 बिलियन किलोमीटर्स और ज्यादा से ज्यादा 1.7 बिलियन किलोमीटर्स दूर है।
निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा यूरेनस है, जो कि जुपिटर और सैटर्न की तरह एक गैस जायंट है, लेकिन ये साइज में उनसे बहुत छोटा, जबकि जमीन से तकरीबन 63 गुना बड़ा है। यूरेनस के 27 चांद है और इसकी सतह पे टेम्परेचर -224 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यूरेनस जमीन से कम 2.5 बिलियन किलोमीटर्स और ज्यादा से ज्यादा 3 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, और ये सूरज के गिर्द 84 साल में एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसकी सतह मीथेन गैस से बनी है, जिसकी वजह से इसका रंग नीला नजर आता है। नेपच्यून निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा है, जो कि एक गैस जायंट है, और इसकी सतह यूरेनस की तरह मीथेन गैस से बनी है, जिसकी वजह से इसका रंग नीला नजर आता है। यहाँ पर टेम्परेचर -214 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और ये जमीन से कम 4.3 बिलियन किलोमीटर्स और ज्यादा से ज्यादा 4.7 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। नेपच्यून 164 साल में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। दो 2006 में प्लूटो को मरकजी सैयारों की लिस्ट से निकालने के बाद 2016 में साइंसदानों ने एक नया सैयारा दरियाफ्त किया है, जिसको 9th प्लैनेट का नाम दिया गया है। ये जमीन से 10 गुना बड़ा है